तो यार केटा को तो यार केटा रात 2टा बजे न शुई नाटक करा शुईपड़ शुईपड़ मामा को प्रबल निद लगला ये कि रंग देखो शुईपड़ तुम नौचु कहीं तुम नौचु कहीं तुम नौचु कहीं ए सेटा कामुड़े पाटर ना देनी बाबा शुई कि बाबा शुई ना लगे दिंटे बाबा को लगे दियो लकेट कौन पाई कामुड़ा होची जान बाबा डाक दिंटे रब तार है शुवा चल शुइल ना आखि बंद करी चलो शुईपड़ ओह कण साबुन कौन करियो आखिर लगेब हाँ ठीक अच्छे काली 2 पर बेला हो तुम साबुन कर आखिर लगे मुझे देखमी कि कौन किए जाऊँ माँ ए बाहर किए जाऊँ एयरप्लेन जाऊँगी मामा को प्रबल नीति लगला ना शुईब ना तुम ए शुईपड़ बाय गुड नाइट बाय गुड नाइट कह दियो बाय गुड नाइट कह दियो गुड नाइट बाबा पाखे शुईपड़ कौन हाँ कौन आंठी पेटे हांपुड़ी कौन कथबार्ता कर शुईपड़ धीरे किना तो शुईओ ना बाबा बेली पाखे शुईपड़ जो बाबा बेली पाखे शुईपड़ बाबा दो करते दौरी बाया दो गीत गाई दियोनी गाई दियो कौन है माँ बाबा चुटी तेरा मरा है चुटी कौन है कुकुर फसी जाइए बाबा चुटी किए शुई कुकुरस पशि जाइए कुकुर गुड़े दिए तो बाबा दौर बाय दो गीत गाई शुई दियोनी कुकुर गोटे पशि जाइए बाबा दौर बाय दो गीत गाई शुई दियोनी पिंपी पशि जाइए दौर बाय दो गीत गाई दियोनी क्यों तू आम तो कम देथिल मां तुम केउट जाइल आंट कामुड़ देथिले छातु जाइल कामुड़ देथिले आ जीवन छातु को आज संध्या तो जाइल आज्ञा आंट गोटे पशि जाइए बाबा शुई जाइए बाबा चुटी गोटे आंट पशि जाइए हाँ गुड़े दियो तो कामुई देइछंती केडी कामुई देइछंती मां गछ पाखरु थिलो कामुई देइछंती
ଆଣ୍ଟ ଛାତ ଉପରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଲେ ଭଲ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯିବ ଛାତକୁ? ହଁ ଛାତ ଉପରେ ଥିଲା ଆଣ୍ଟ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଟ। କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ତମେ ଯାଇଲ କାହିଁ ଛାତକୁ? ଛାତକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଲ? କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟ? ବାବା ଚୁଟିରେ ବି ଆଣ୍ଟ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାଢି ଦିଅ ଆଣ୍ଟକୁ। ବାବା ଗୋଟେ ଦୋ ବାୟା ଗୀତ ଗାଇ ଶୋଇ ଦିଅନି। କାନ ପାଟି ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲ ସେଟାକୁ? କାନକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ? ହଁ ସେଠି ପଶି ଯାଇଛି। ବାବା କାନକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାମା ଚୁଟିରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ କରିଛନ୍ତି କାମୁଡ଼ି। ଛୁଆ ମାମାକୁ ନିଦ ପ୍ରବଳ ଆସିଲାଣି। ଚାଲ ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ। ଚାଲ ବାବା ବେଲି ପାଖରେ ଶୁଅ। ବାବା ବେଲି ପାଖରେ ଶୁଅ। ଶୋଇବ ନା? ହଁ ଶୋଇ ପଡ଼। ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଲ। 3 ଗଲା ଭିତରେ ଶୋଇଥିବ। 1 2 3 ଶୋଇଲ ନା? ଆଉ ରାତିରେ ଏଠି ଖେଳିତେ ଏଠି କୁଆଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାଣ୍ଡି ବସି ଶୋନି। ମାମା କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି? କୋଉଠି ଯିବ ବାବା? ଏଇଟା ରଖ ଜିନିଷ ସେଠି। ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଖାଇଲା, ଦିଟା ଖଣ୍ଡ ଖାଇଲା, ଦେଖି କାମୁଡ଼ି করে ପକଉଛି। ମାମା ଦେଇଥିଲେ ବାଦାମ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ? ବାଦାମ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ମାମା ତ ଦେଇଥିଲେ। ବାବା ବାଦାମ ଆଣିଥିଲେ କିଏ? ମାମା ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଘରକୁ ଆଜି କିଏ ଆସିଥିଲେ? ବାବା ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ମାମୁଁ ଆସିଥିଲେ। ମାମୁଁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ମାମୁଁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଧନ? ହ୍ୟାଲୋ ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ। ତମେ ହ୍ୟାଲୋ କୁହ। ଖଜିର କାମୁଡ଼ି ଦେବେ ଟିକେ। ଖଜୁ 1 2 ପରେ 5 କିଏ ଶିଖେଇଲେ? ମାମା 1 2 ଭଲସେ ଡାକ। ହଁ ହଁ 3 ପରେ 3 ପରେ 4 3 ପରେ କ'ଣ ବାବା? 4 କ'ଣ?